있어요? Yo creo que entre los coreanos y los latinoamericanos hay una diferencia. 머리도 다르고 뭐 생긴 것도 다른데요. Claro que, digamos, el pelo o nuestra apariencia puede ser diferente, 이 한국 사람들은 시간이 되게 예민합니다. pero los coreanos somos muy susceptibles a lo que es el tiempo. 1, 2분 늦어버리면 막 시달려요. Si nos tardamos 1 o 2 minutos ya es una fricción para nosotros. 여기 막 30분씩 늦기 시작하고 막 이러잖아요. Y digamos aquí 30 minutos el tardarse eso es como básico. 한국에서는 상상도 할 수 없는 일입니다. Entonces, digamos, es como que en Corea no se puede ni imaginar uno eso. 시간이나 이런 게 굉장히 철저하게 잘 지켜요. Entonces nosotros somos muy estrictos con lo que es el tiempo. 처음에 동남아 왔을 때는 막 많이 시달렸어요. Al principio, cuando había venido a Latinoamérica, yo mismo me sentía muy afligido por esto. 막 9시인데 막 10시에 시작하고 Porque habíamos dicho que a las 9 y la gente empezaba a venir a las 10. 그리고 막 흑암이 덮입니다. Y entonces verdaderamente eso era algo muy malo para mí. 그래요? 근데 딱 이해가 되니까 Pero ahora entiendo un poco más. 중남미 문화라든가 여러 가지 이해가 되니까 지금은 좀 좋아요. Y entiendo un poco más la cultura de Latinoamérica y otros aspectos, por lo que ahora es mejor. 전혀 문제될 거 없습니다. Entonces no hay problema. 한국 가서는 또 그렇게 안 합니다. Entonces, pero en Corea no lo hago así. 하나님 말씀 보겠습니다. Vamos a ver la palabra de Dios. 창세기 3장 1절로 6절입니다. Vamos a ver Génesis 3 del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 오늘 성경에 인간에게 복음만 필요하게 된 배경이죠. Entonces hoy en la Biblia vamos a ver cuál es el trasfondo para que el hombre solo necesite el Evangelio. 또 창세기 3장 안에는 문제뿐만 아니라 완벽한 해답까지 다 들어가 있습니다. Porque dentro de Génesis 3 no podemos ver simplemente solo el problema, sino también la solución perfecta. 창세기 1장과 2장에서의 인간하고요. Entonces el hombre que está en Génesis 1 y 2 창세기 3장의 인간 이후의 인간은 완전히 다른 존재. y el hombre después de Génesis 3 son completamente diferentes. 많은 신학자들이 어떻게 이걸 설명하느냐? ¿Cómo muchos teólogos explican esto? 비행기를 한 번도 본 적이 없는 사람. Entonces son personas que nunca habían visto esto. 보잉 747 이런 걸 한 번도 본 적이 없어요. Digamos una persona que nunca ha visto un avión, por ejemplo. 여러분이 이 나라다니는 큰 여객기를 단 한 번도 본 적이 없는 사람. Entonces imagínense que ustedes son personas que nunca han visto un avión de pasajeros 어떻게 생겼는지도 몰라. y no saben cuál es su forma. 그게 쫙 날아가다 요 앞에 공원에서 추락을 해가지고 꽝 부셔져 버렸어. Imagínense que uno de estos aviones de repente viene y se estrella en el Parque Central. 완전히 폭발됐겠죠. Entonces verdaderamente sería una gran explosión. 가루로 파편으로 흩어졌을 거예요. Y entonces habrán habido grandes fragmentos y todo. 우리가 우르르 나가서 봅니다. Y entonces nosotros iríamos a ver. 자, 그것을 보면 원래 이게 이렇게 생겼던 어마어마한 비행기구나라는 걸 알 수 있을까요, 없을까요? Pero viendo todos esos restos de avión, ¿nosotros podremos acaso saber cómo es que era la forma original? 한 번도 비행기를 본 적이 없는 Si 사람. nunca antes habíamos visto un avión. 그걸 보면 알 수 있어요? Entonces, viendo estas ruinas, ¿podríamos saber cómo era originalmente? 그걸 보고 아, 얘가 이렇게 생겼구나 알 수 있습니다. Podremos ver estas ruinas y saber, con que así debió de haber sido originalmente. 우리 인간이 그렇게 무너져 버렸어요. Así de bajos estamos así los hombres. 창세기 3장 이후에 원래 인간이 어땠는지를 도저히 알 수 없을 만큼 완전히 무너져 버렸어요. Después de Génesis 3, el hombre ha caído hasta un punto tan bajo que no sabe cómo era originalmente. 지금 세상과 인생의 모습을 가지고는 하나님의 형상이 어땠는지를 찾을 방법이 없어요. Y entonces viendo al hombre corriente y el estado del hombre corriente no se puede saber cómo era el estado del hombre original. 전적인 타락을 인하여 하나님의 전적인 은혜가 없으면 아무것도 할 수 없는 존재로 무너져 버렸어요. Debido a esta caída total es que si no tenemos la gracia total de Dios no podemos hacer nada. 그 하나님의 전적인 은혜가 바로 복음입니다. Pero la gracia total de Dios es este evangelio. 전 시간에 들었던 성경의 복음에 다시 한번 짧게 정리하고요. Entonces, organizando otra vez este evangelio, 왜 복음이 더 깊이 들어가야 되는지 창세기 3장을 잠시 설명하겠습니다. vamos a hacer esto y después vamos a explicar por qué hay que entrar profundamente al evangelio a través de Génesis 3. 우리가 아무리 반복해서 들어도
끝없이 들어야 될 것이 복음입니다. Porque nosotros, hay una cosa que nosotros debemos de escuchar y escuchar y escuchar, que es el Evangelio. 들을 뿐만 아니라 이해되어지고 뿌리 내려지고 내 개인과 삶의 완벽한 해답으로 각인돼 있어요. Y no solo el escuchar, sino debemos de verdaderamente discernirlo, de verdaderamente creerlo, de verdad debemos de echar raíz en esto y debemos de hacer que esto sea inscrito en nosotros. 요한복음 20장 31절이 뭡니까? Y entonces, ¿qué nos dice? Entonces, Juan 2:36. 성경의 기록 목적입니다. Podemos ver en Juan 20:31 cuál es el objetivo de la Biblia. 그리스도 믿게 하려 하십니다. Es hacer que creamos en Jesús como el Cristo. 초대교회는 예수가 그리스도라는 복음으로 모든 것을 해결해 나갔습니다. Porque la iglesia primitiva resolvía todo verdaderamente compartiendo el Evangelio. 예수를 그리스도로 믿음으로 말미암아 영생, 생명을 얻는 비밀을 준다고 말씀해 놨어요. Porque nos dice que verdaderamente con el misterio de creer en Jesús como el Cristo tenemos el misterio de la vida eterna. 초대교회는 예수를 그리스도로 믿는 믿음으로 죽음과 환경과 환난과 핍박을 다 넘어섰습니다. La iglesia primitiva, con la fe de creer en Jesús como el Cristo, trascendía lo que era la muerte, la persecución y la aflicción. 그 믿음 하나로 모든 세계를 살렸던 초대교회 복음이 지금 사라져 버렸어요. Pero verdaderamente con esa fe se salvaba al mundo y esta fe es la que ha desaparecido hoy en día. 교회 강단에서 이 메시지가 사라졌어요. De los púlpitos de la iglesia ha desaparecido. 성도의 믿음에서도 사라졌어요. Y la fe de creer en los creyentes, creer en eso ha desaparecido. 당연하게 성도의 인생 속에서도 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없어졌어요. Y entonces también dentro de la vida de los creyentes ha desaparecido la fe de creer en Jesús como el 창세기부터 Cristo. 계시록까지 성경은 하나의 메시지를 던져줍니다. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de un mensaje. 그게 예수가 그리스도라는 복음입니다. Que Jesús es el Cristo, es este evangelio. 예수를 그리스도로 믿지 않으면 우리는 내 모든 문제 해결되지 않았던 사실을 못 누리고 있는 거예요. Y si para nosotros no podemos creer la fe que Jesús es el Cristo, entonces no sabemos que todos nuestros problemas están resueltos. 예수를 믿는 예수라는 신앙의 대상을 가지고 내 인생 문제와 내 필요를 해결하는 것이 신앙생활인지 알고 있습니다. Simplemente nosotros pensamos que la vida de fe es traer a ese individuo en que yo creo en Jesús para que solucione mis problemas. 그런데 깊게 보면 예수를 정작 믿는 예수를 믿는 믿음의 사람이 예수가 그리스도라는 복음을 몰라요. Pero si nos fijamos bien, es que las personas que dicen creer en Jesús no creen en el evangelio que Jesús es el Cristo. 그게 예수를 알고 믿는 겁니까? 예수라는 종교적 대상을 믿고 있는 겁니다. ¿O será esto verdaderamente creer en Jesús como el Cristo o será simplemente hacernos una idea religiosa con el nombre de Jesús? 예수를 그리스도로 믿는 성경의 믿음이 아니라 예수라는 종교의 대상을 믿고 있는 겁니다. Entonces no estamos creyendo en Jesús el Cristo de la Biblia, sino estamos verdaderamente haciéndonos una imagen religiosa de Él. 자, 그것으로 똑같이 내 인생 문제를 필요한 것을 해결하려고 신앙생활을 합니다. Lo que estamos viviendo de la misma forma, creyendo en esto para resolver los problemas de mi vida. 모든 종교는 기도의 행위가 있어요. En todas las religiones la gente ora 똑같습니다. y es lo mismo. 내 인생 문제 해결하려고 예수란 신앙의 대상을 두고 기도하는 겁니다. Y entonces oran a Jesús para que se resuelva el problema de su vida. 내 필요한 뭔가를 얻기 위해서 예수라는 신앙의 대상을 두고 내 필요를 위해서. Y entonces para ellos obtener algo que ellos necesitan y entonces oran a Jesús. 종교 생활이죠. Es una vida religiosa, 불교하고 똑같습니다. igual que los budistas, 조상 숭배랑 똑같습니다. igual que aquellos que alaban a sus antecesores, igual que todos, 세상의 어떤 종교하고도 똑같습니다. igual que cualquier otra religión del mundo. 전 세계 교회가 교회가 아니라 우상의 신전같이 다 바뀌어버렸어요. Entonces la iglesia del mundo no se ha vuelto una iglesia sino un lugar de adoración a un ídolo. 교회의 머리가 그리스도신데 Si la cabeza de la iglesia es Cristo 그리스도의 피값으로 세우신 것이 교회인데 y aquello que fue comprado con la sangre de Cristo es la iglesia. 어찌 교회에 하나님의 역사가 없습니까? Pero entonces, ¿por qué es que no ocurre la obra de Dios en la iglesia? 성경을 읽고 예수를 믿는다고 하는 사람들에게 어때 참된 성경의 응답이 없습니까? Las personas que dicen que creen en la Biblia y que creen en Cristo, ¿por qué no tienen las respuestas que aparecen en la Biblia entonces? 그건 성경의 복음, 성경의 신앙이 아니라는 증거입니다. Esto es evidencia de que no es el Evangelio ni en la fe de la Biblia, 전부 우상 숭배 현장이 돼버렸다. sino que simplemente es un campo de idólatras, 예수란 신앙의 대상을 믿고 있는 거예요. sino que están creyendo en algún objeto de fe que se llama Jesús. 여러분 예수가 그리스도라는 복음을 모른다. Y si no conocemos el Evangelio que Jesús es el Cristo, 마태복음 16장 16절에 잘 기록되어 있죠. entonces está registrado muy bien en Mateo 16. 예수님은 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들이십니다. El versículo 16 nos dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수를 그리스도로 고백한 첫 고백입니다. La primera confesión de haber confesado a Jesús como el Cristo. 그 예수가 그리스도라는 고백, 그 반석 위에 예수님께서 내 교회를 세우겠다라고 말씀했어요. Pero sobre esta confesión, sobre esta roca, Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. 자, 교회는 예수가 그리스도라는 이 신앙과 성경의 복음 위에 세워져 있는 게 교회입니다. Entonces lo que se levanta sobre la fe que Jesús es el Cristo en la
iglesia. 자, 그 눈으로 보면 Y si nos fijamos desde esta óptica, 콜롬비아 땅에는 성경적으로 원하는 정말 예수가 그리스도라는 반석에 세워진 교회가 몇 개나 있겠습니까? entonces verdaderamente cuántas iglesias hay en Colombia que se han levantado sobre esta fe, sobre esta roca de la confesión que Jesús es el Cristo. 예수라는 대상을 믿는 종교 현장일 뿐이라니까. Entonces simplemente están en un campo religioso de creer en alguien llamado Jesús. 우리 굉장히 영적으로 무섭고 세밀하고 차갑게 봐야 돼요. Pero verdaderamente entonces hay que verlo desde un punto de vista espiritual, de muy frío, de verdad, muy objetivo. 하나님을 믿는데 성경에 있는 하나님을 몰라요. Entonces creen en Dios, pero no un Dios que está en la Biblia. 복음을 말하고 있는데 복음을 말한다는 사람이 성경의 복음을 몰라요. Y hablan de la Biblia, pero las personas que hablan de la Biblia no conocen el Evangelio que nos dice la Biblia. 예수 그리스도를 하는데 예수를 그리스도로 믿는다는 사람이 예수 그리스도의 뜻이 뭔지 성경으로 몰라요. Dicen Jesucristo, Jesucristo, pero las personas que dicen creer en Jesucristo no saben cuál es el significado de Cristo de acuerdo a la Biblia. 믿는 대상은 있는데 성경적으로 내가 믿는 그분이 뭔지를 모르고 믿고 있어요. Y creen sí en algo, pero no saben en quién creen de acuerdo a la Biblia. 질문 하나를 드리겠습니다. Entonces hay que tener una pregunta. 뭔지 모르는 예수를 믿는데 구원을 받을 수 있는 ¿Será que yo creo en un Jesús que yo verdaderamente no conozco y seré salvo? 뭔지 모르는 대상을 믿고 있다니까요. Entonces yo estoy creyendo en alguien que no conozco. 그게 하나님의 사람일까요? ¿Será una persona de Dios esta persona entonces? 성경이 말하는 복음을 모르고 믿어요. Entonces están creyendo pero sin conocer el Evangelio de la Biblia. 요한일서 5장 1절에 이 무슨 메시지랍니까? ¿Qué mensaje es el que nos dice entonces en 1 Juan 5:1? 많은 이단의 도전 앞에 거짓 선지자들 앞에 준 메시지잖아요. Entonces es un mensaje que había sido dado ante muchas sectas, ante muchos falsos profetas. 우리 공부하신 분들은 다 알지 않습니까? Los que han estudiado saben de esto. 얼마나 많은 신앙의 도전, 철학의 도전들이 막 일어났습니까? Y entonces había muchos desafíos, ya sea de la fe, ya sea de la filosofía que atacaba a la iglesia. 유대주의적 기독교로 변질되어가 Y entonces ya sea los judíos que los atacaban a los cristianos. 영지주의적 혼합신앙들이 막 들어와 버려요. Y entonces podemos ver que había muchas filosofías y creencias 그리스도의 mixtas. 복음 가지고 인간의 철학과 인간 인본주의 학문이 막 들어와 버려요. Y entonces entraba una filosofía humanista y una filosofía que entraba a la iglesia. 그 현장에 던진 메시지가 요한일서 아니에요. Y entonces podemos ver que primera de Juan fue compartida a este campo. 결론이 뭐냐고요? ¿Y cuál es la conclusión? 뭘 믿는 거냐고요? ¿Qué es lo que creen? 뭐가 핵심입니까? ¿Cuál es el núcleo? 뭔 말이라도 성경은 딱 하나로 결정을 합니다. Verdaderamente cualquiera que sea la cosa, la Biblia nos dice que es una cosa, nada más. 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로 납니다. Que aquellos que creen en Jesús como el Cristo son nacidos de Dios. 요한일서 5장 4절 말씀이죠. Y entonces lo podemos ver entonces en primera de Juan 5:3. 결국 세상을 이기는 이김이 무엇이냐? El versículo 4 nos dice cuál es la fe de vencer el mundo. 예수를 그리스도로 믿는 그 믿음이다. La fe de creer en Jesús como el Cristo. 아멘입니까? Amén. 여러분 기준은 하나입니다. Entonces verdaderamente solo hay un estándar. 성경의 핵심인 성경의 복음이 있는 자예요. Entonces aquellos que tienen el núcleo de la Biblia, que es el Evangelio de la Biblia. 베드로의 메시지가 그랬지 않습니까? El mensaje de Pedro, ¿cuál fue? 사도행전 2장 36절. En Hechos 2:36. 그 메시지의 2장 41절에 3천 제자가 일어납니다. Y podemos ver que con este mensaje en el versículo 41, 3,000 personas cobraron vida. 담에게서 그리스도를 만나고 제자와 함께 그리스도가 확립된 사도 바울의 첫 메시지가 뭡니까? El apóstol Pablo, que fue levantado después de haberse encontrado con Jesús en el camino a Damasco y haber dado su primer mensaje, ¿cuál fue su mensaje? 사도행전 9장 22절에 성령의 뜻을 풀어 예수가 그리스도다. En Hechos 9:22 nos decía que declara a través de las escrituras que Jesús es el Cristo. 15년이 지난 이후에도 연연히 사도 바울은 전기의 전도 현장과 모든 사역 속에서 예수가 그리스도. Y a pesar de que pasa 15 años, él constantemente habla en el campo que Jesús es el Cristo. 사도행 17장 2절로 3절의 말씀이었죠. Lo podemos ver en Hechos 17, del 2 al 3. 뭘 가지고요? 성경의 뜻을 풀어. ¿Con qué? Declarando por medio de las escrituras. 성경의 중심이 뭡니까? ¿Cuál es el centro de la Biblia? 초대교회 사도 바울과 전도자와 사도들의 메시지의 핵심이 뭡니까? ¿Cuál es el centro entonces de los apóstoles de la iglesia primitiva y de toda la iglesia primitiva? 예수가 그리스도입니다. Que Jesús es el Cristo. 사도행전 18장 5절 말씀에도 Y en Hechos 18:5, 하나님의 말씀에 사로잡힌 바울의 메시지 예수가 그리스도. el mensaje de Pablo que estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, que Jesús es el Cristo. 아볼로라는 초대교회에 엄청난 영향을 줬더니 아볼로의 신학자의 메시지도 사도행전 18장 28절에 보니까 예수가 그리스도. El mensaje del teólogo Apolos, que verdaderamente había descubierto a Jesús
Jesús con el Cristo, aunque él antes no lo conocía, ahora predica ese mensaje y dice en Hechos 18:28 que Jesús es el Cristo. 초대교회와 사도들이 사역한 초대교회 목회의 분위기가 뭐였냐? Y entonces, ¿cuál era el ambiente pastoral de esta iglesia primitiva y con todos los pastores y los miembros? 예루살렘 교회의 분위기가 도대체 어떤 분위기였냐? ¿Cuál era el ambiente entonces de toda Jerusalén? 사도행전 5장 42절 말씀입니다. Hechos 5:42 nos lo dice. 날마다 교회에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 쉬지 않는다. Y todos los días por los templos y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 여러분, 예수를 그리스도로 믿는 것이 믿음입니다. Entonces el creer que Jesús es el Cristo es la fe. 요한일서 5장 1절 말씀처럼 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로 난 자라. Y como lo dice en 1 Juan 5:1, a todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 우리가 주의를 감당할 사람이 맞다면 이 기준 하나로 보면 모든 현장이 이해됩니다. Y si verdaderamente nosotros nos fijamos en ese estándar, eso es lo que puede salvar a todo el campo. 교회는 복음운동이 일어나야 돼요. En la iglesia ocurre el movimiento del Evangelio. 여러분의 모든 삶의 현장에서 복음운동이 일어나요. Y también en toda su vida ocurriría el movimiento del Evangelio. 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로 난 자라니까. Porque aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 성경의 모든 메시지, 초대교회의 모든 메시지는 예수를 그리스도로 믿게 하는 메시지였어요. Todos los mensajes de la iglesia primitiva y de la iglesia es hacer que creamos que Jesús es el Cristo. 지금 전 세계와 교회와 모든 성도의 가장 중요한 것은요, 성경의 복음을 다시 회복해야 됩니다. Pero verdaderamente entonces, ¿qué es lo más importante? Lo que nos dice el Evangelio, que lo que nos dice la Biblia es el Evangelio. 하나님의 사람, 하나님의 교회, 하나님의 목회자들이요, 성경의 복음이 상실됐다는 것 자체를 모르고 살아갑니다. Pero la iglesia de Dios, la gente de Dios y los pastores de Dios están viviendo sin darse cuenta de que se ha perdido este Evangelio. 저도 그런 사람 중에 하나였어요. Yo era una persona así. 저는 3대째 신앙인이라. Yo estoy viviendo una tercera generación de familia cristiana. 전 정말 착실하게 교회 믿었어요. Y yo verdaderamente iba a la iglesia con una fe muy ferviente. 저는 학교, 집, 교회 이 3개밖에 몰랐어요. Yo lo único que conocía era la escuela, la casa y la iglesia, nada más. 한국은 예배가 많습니다. Y entonces en Corea hay muchos cultos. 매일 새벽 5시에 새벽 예배 있습니다. Y entonces todos los días a las 5 de la mañana tenemos un culto. 수요 예배, 금요 예배. Y tenemos cultos ya sea en miércoles y el viernes. 주일날 많은 교회 1부부터 5부까지 예배의 메시지가 있어요. Y muchas iglesias tienen desde el primer culto hasta el quinto culto. 현장에도 구역 예배, 현장 예배가 많습니다. Y en el campo tienen cultos ya sea de cada región, de cada campo. 전 중학교 때부터 전 예배를 다 드렸어요. Y desde que yo estaba en la escuela secundaria, yo iba a todos estos cultos. 저는 한 13살 때부터 전 예배를 다 드렸다니까요. Desde los 13 años yo iba a todos estos cultos. 저희 아버지가 너도 이제 다 컸으니까 전 예배를 드려라. Y entonces mi padre me decía, tú ya estás grande, ve a dar todos estos cultos a Dios. 전 미치는 줄 알았어요. Y yo pensé que iba a enloquecer. 아주 저는 어쩌다 이런 저주를 받아가지고. Y entonces no sabía cómo había sido tan maldito para tener que ir a todos los lugares así. 제가 무슨 교역자입니다. Y entonces, ¿acaso yo era pastor? 교회에서 살았다니까. Pero yo vivía en la iglesia. 정말로 열심히. Y verdaderamente me esforzaba muchísimo. 세상 문화를 접하고 살질 않았어요. Y entonces no vivía experimentando la cultura del mundo. 그래서 굉장히 착합니다. Yo era una persona muy bondadosa. 남에게 싫은 소리도 못해요. Y entonces yo no podía decir las cosas que no me gustaban. 하도 똑바로 살으라고 하도 말을 많이 해요. Y entonces muchas personas vivían de otras formas. 저는 쑥스러움도 되게 많아요. Y yo tenía también mucha vergüenza de enfrentarlos. 정말 다가가서 이것도 잘 못합니다. Y tampoco no me era fácil el abrazar a la gente. 원체 율법에 눌려 자라요. Entonces yo vivía muy oprimido por lo que era el humanismo. 토요일부터 주일 준비하고. Y entonces, digamos, desde el sábado nos preparábamos para el domingo. 토요일 오후부터 주일날은 죽는 날이에요. Y entonces desde la tarde, el sábado hasta el domingo era un infierno. 진짜 미친 듯이 일했어요. Verdaderamente trabajábamos muchísimo, 그래서 복음 몰랐다니까. pero no conocía el Evangelio. 하나님 없다고 답을 냈어요. Y entonces yo llegué a la conclusión de que Dios no existe. 여러분, 저만 비단 그렇겠습니다. Y entonces, ¿será que simplemente mi vida habrá sido 정말 así? 예수가 그리스도라는 복음과 믿음과 성경의 신앙이 들어가지 않으면 Verdaderamente, si no entra la fe y verdaderamente la creencia que Jesús es el Cristo en nuestras vidas, 표시를 안 낼 뿐, entonces simplemente no lo estamos externando, 말하지 않을 뿐, simplemente no lo estamos diciendo, 들키지 않을 뿐, simplemente no nos están descubriendo, 다 무너져 있어요. pero todos estamos caídos. 우리가 복음의 눈으로 봐야 되는 게 그 이유입니다. Entonces tenemos que verlo desde los ojos del Evangelio. 사람을 살려야 될 이유가 그 속에 다 들어가 있어요. La razón para salvar a las personas está en eso. 마귀가 2000년 동안 복음을 싹 감춰버렸습니다. El diablo ha ocultado el Evangelio durante mucho tiempo 성경의 핵심을 놓치게 만들었어요. y ha hecho que perdamos el núcleo de la Biblia. 성경의 복음을 모르게 만드니 당연히 성경의 전도가 사라져버렸어요. Y claro que como no hablamos del Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia mucho menos se da. 마태복음 24장 14절에 저 천국
복음이 땅끝까지 증언되게 하는 것이 우리의 사역인데 Mateo 24:14, el que este evangelio sea testificado a todas las naciones es nuestro ministerio. 부흥과 목회 이상을 못 보게 만들어 모든 목회자들과 교회의 눈을 가려버렸다니. Pero verdaderamente se han cegado los ojos de todos los pastores y también de todas las iglesias. 간단하게 다시 한번 정리해 보겠습니다. Entonces si lo organizamos de forma simple, 성경의 핵심은 뭡니까? ¿cuál es el núcleo de la Biblia? 예수가 그리스도라는 겁니다. El hecho que Jesús es el Cristo. 정말 예수를 그리스도로 아는 자가 예수 그리스도라고 말을 합니다. Y aquellos que verdaderamente conocen a Jesús como el Cristo le pueden llamar Jesucristo, 진짜 ¿no? 예수가 그리스도를 아는 자가 예수 그리스도라고 신앙의 고백을 하는 겁니다. Las personas que verdaderamente conocen a Jesús como el Cristo pueden confesar su fe diciendo que Jesucristo. 성경의 핵심인 예수를 그리스도로 모르는데 어떻게 예수를 그리스도라고 고백을 합니까? Pero si no conocemos el núcleo de la Biblia, que es que Jesús es el Cristo, ¿cómo vamos a confesar a Jesucristo? 그건 말일 뿐입니다. Entonces simplemente estamos hablando de palabras muertas, 의미를 모르는 거예요. sin conocer el significado. 성경은 약속의 책입니다. La Biblia es un libro de promesa. 구약은 뭐죠? 오실 메시아입니다. El Antiguo Testamento, ¿qué es? El Mesías que va a 신약은 venir. 다시 오실 메시아입니다. Y el Nuevo Testamento, ¿qué es? El Mesías que va a venir. 사람들이 인간의 문제를 몰라요. El Mesías que vino, pero las personas no conocen el problema del hombre. 하나님이 성경을 통해서 그토록 메시아와 그리스도를 강조하십니다. Pero ¿por qué a través de la Biblia es que Dios enfatiza a este Mesías, a este Cristo tanto? 그리스도를 바라보라고 말합니다. Para que nos fijemos en el Cristo. 그리스도가 오셨다고 말합니다. Y nos dice que este Cristo ha venido. 십자가 부활로 완성하신 그분 예수가 그리스도라고 말합니다. A través de la cruz y la resurrección Él completó esta obra de Cristo. 그리고 그리스도를 바라보는 자의 삶을 통해서 세계복음화를 완성하시고 다시 오실 거라고 말합니다. Y a través de la vida de aquel que se fija en este Cristo, Él quiere cumplir la evangelización de todo el mundo para que Él vuelva a venir. 그런데 정작 성경을 가지고 이 땅에 하나님의 신부를 말하는 교회와 목회자와 사역자가 왜 인간에게 예수가 그리스도의 되는지를 몰라요. Pero ¿por qué es que entonces la iglesia que ha sido encargada de esta comisión, los obreros y los pastores que han sido encargados de esto, ¿por qué es que no conocen el evangelio entonces? 왜 그리스도만 강조해야 되는지를 모릅니다. Entonces no saben por qué hay que enfatizar solo a Cristo. 그 말은 사람들이 인간의 문제를 모른다는 거예요. Esto quiere decir que el hombre no conoce el problema del hombre. 왜 인간의 문제가 오는지. ¿Por qué el hombre tiene problemas? 그렇죠? 이 신자만 모릅니까? Porque los creyentes son los únicos que no lo 그 saben. 신자는 마귀자녀입니다. Y digamos los no creyentes están bajo 그 el diablo. 영의 주인이 사단입니다. Y entonces el dueño de sus almas es Satanás ahora. 그래서 세상을 섬기고 세상 방법으로 살아갈 수밖에 없어요. Y no tiene más opción que vivir de acuerdo al mundo sirviendo el mundo. 불신자는 인간의 문제를 압니까? ¿Acaso los no creyentes saben cuál es el problema del hombre? 불신자는 더 몰라요. Los no creyentes mucho menos lo saben. 신자도 몰라요. Ni los creyentes lo saben. 목사도 인간의 진짜 문제를 몰라요. Los pastores no conocen cuál es el verdadero problema del hombre. 답은 하나입니다. Pero la respuesta es una. 그리스도를 모르기 때문에 사람들이 인간의 문제를 몰라요. Debido a que no conocen a Cristo, no conocen el problema de la vida. 인간의 진짜 문제를 모르니까 그리스도를 말하지 않아요. Y por no conocer el verdadero problema de la vida, no podemos hablar del Cristo. 인간의 진짜 문제를 이해 못했기 때문에 성경의 답을 못 봐요. Y debido a que no sabemos cuál es el verdadero problema de la vida, entonces no estamos hablando de lo que nos dice la Biblia. 또 성경으로 그리스도를 진짜 이해하지 못하고 성경의 믿음이 없기 때문에 인간 문제를 못 봐요. Y verdaderamente porque no estamos entendiendo lo que dice la Biblia y porque no sabemos cuál es la respuesta que nos quiere dar la Biblia, no conocemos cuál es el verdadero problema del hombre. 인간의 문제가 얼마나 많습니까? ¿Qué tantos problemas hay en la vida? 70억 인생들 문제가 벌벌하다니까요. Y entonces nosotros sabemos que hay alrededor de 7 billones de personas y son un montón de problemas. 그 인간 문제의 근본이 뭡니까? Pero ¿cuál es el fundamento de todos estos problemas? 하나입니다. Es uno. 하나님 때문에 모든 문제가 다 들어왔어요. Desde que nos separamos de Dios vienen todos los 그 problemas. 문제가 뭐냐? 근본 문제라고 합니다. Y este problema, ¿cuál es? Es el problema 우리가 fundamental. 말하는 원죄의 결과입니다. Es el resultado del pecado original. 우리가 이 근본 문제를 이해하고 답을 가지고 있어야 돼요. Y nosotros debemos de entender este problema fundamental y tener la respuesta. 창세기 1장 1절에 하나님 천지를 창조했습니다. En Génesis 1:1 Dios crea los cielos y la tierra. 그 말은 만물의 창조의 원리를 가지고 하나님이 창조하셨어요. Eso quiere decir que Dios crea todo con ciertos principios. 물고기는 물에 살아야 됩니다. Los peces tienen que vivir dentro del agua. 나무는 흙에 뿌리를 뻗고 살아야 돼요. Los árboles tienen que vivir plantados en la 그러면 tierra. 완전하고 행복하고 아무 문제 없어요. Y si es así, entonces son felices y no tienen ningún problema. 하나님이 그렇게 만드셨어요. Dios los hizo de esta forma, ¿o no? 사람은 뭡니까? ¿Y el hombre? 사람은 하나님의 형상대로 창조했어요. El hombre fue creado de acuerdo a la imagen de Dios. 하나님 닮은. Fue creado semejante a 하나님과 Dios. 조금
조금 못한 y un poco menor que Dios. 하나님과 함께하는 완벽한 존재로 Y 축복하죠. era un ser verdaderamente perfecto que era bendecido por Dios. 하나님의 성향만에 모든 축복이 다 들어가요. Y entonces, como era la imagen de Dios, tenía toda bendición. 창세기 1장 28절에 피조 세계를 주관하는 하나님보다 조금 못한 영광과 존귀의 존재였습니다. Y entonces en Génesis 1:28 era capaz de gobernar sobre toda la creación que Dios había hecho y 하나님과 era 함께하는 coronado de gloria y de 창조 honra. 원리대로 인간은 아무 문제가 없어요. Y si era creado de acuerdo al principio de Dios, no había ningún problema. 인간의 근본 문제는 뭡니까? ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? 하나님과 함께할 인간이 하나님과 단절됐어요. Que el hombre creado por Dios ha sido dividido de Dios. 그렇죠. 하나님의 축복받은 인간이 저주와 재앙의 존재가 됐어요. El hombre que ha sido bendecido por Dios ahora está en maldiciones y desastres. 만물을 응답으로 누리고 만물을 지배하던 인간이 환경과 인생 문제에 허덕이는 존재로 바뀌어버렸어요. Y el hombre que ha sido bendecido para gobernar sobre toda creación y tener toda bendición, ahora verdaderamente está maldito y está viviendo para subsistir. 영원한 축복을 누릴 완벽한 영적인 존재인 인간이 말이에요. El hombre que era un ser eterno y bendecido, 수고와 고난과 결국은 재앙받다가 지옥 갈 수밖에 없는 존재가 돼버렸어요. ahora padece, tiene enfermedades y ahora tiene cargas y él luego muere y va al infierno. 하나님과 단절됐다는 사실 하나 때문에 인간이 모든 문제 겪다가 영원한 심판과 지옥을 가는 존재가 됐어요. Y debido al problema de estar dividido de Dios, entonces luego muere, va a un juicio eterno y después va a un infierno que arde eternamente. 우리는 중요한 기준으로 딱 들어가 있어야 돼요. Nosotros debemos de tener entonces ese estándar claro. 도대체 인생 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema de la vida? 도대체 근본 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema fundamental de la vida? 성경은 왜 그리스도만 해야 된다고 말을 합니까? Porque los cristianos deben de decir que tiene que ser solo con Cristo. 이 모든 문제는 인간이 하나님과 단절돼서 그렇습니다. Porque todos los problemas vienen de estar cortados de Dios. 그래서 창세기 1장 27절에 하나님의 형상인 인간이 하나님과 함께하는 근본이 깨져버린 거예요. Y entonces se rompió ese fundamento en Génesis 1:27 del hombre estar con Dios. 너무너무 간단합니다. 인생 문제는 하나예요. Es tan simple, es que el problema de la vida es uno, 하나님 떠난 거. separarse de Dios. 그래서 인간 문제의 답도 하나입니다. Y por eso la respuesta para el problema de la vida también es uno. 성경의 복음으로 하나님 만납니다. Es encontrarse con Dios a través del Evangelio de la Biblia. 당연히 그래서 길도 하나입니다. Y entonces verdaderamente por eso el camino es uno. 그 길이 뭐냐? 요한복음 14장 6절 바로 그리스도입니다. Ese camino verdaderamente solo es uno. Juan 14:6 es Cristo. 하나님 형상의 비밀인 그리스도. Y este es el misterio de verdaderamente la imagen de Dios. 다른 방법, 다른 논리, 다른 지식 이런 게 아닙니다. No es otro método, no es otra lógica, no es otra forma. 뭘 더 깊이 알아야 되는 게 아니에요. No es que hay que saber algo más profundamente, 하나님은 오직 그리스도라고 말씀해요. sino que Dios nos dice que solo con Cristo se puede. 예수를 그리스도로 믿는 믿음입니다. La fe de creer en Jesús como el Cristo. 하나님 떠난 모든 문제 온 인간, Y el hombre que tiene todo problema separado de Dios. 성경만이 그 해답을 말해요. Verdaderamente solo la Biblia nos habla de esta solución. 이사야서 59장 2절에 말합니다. E Isaías 59:2 nos dice, 왜 인간이 하나님과 단절됐습니까? ¿por qué el hombre fue cortado de Dios? 인간과 하나님은 단절시키는 유일한 게 뭐냐? 죄라니까. Que lo único que puede dividir al hombre y a Dios 하나님과 es el 인간을 pecado. 깨뜨리는 게 죄밖에 없어요. Lo único que puede romper la relación entre Dios y el hombre es el pecado. 그 죄의 배경이 뭡니까? ¿Y cuál es el trasfondo de este pecado? 그저 그 죄의 배경에 사단이 역사합니다. Porque detrás de ese pecado siempre está la obra de Satanás. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하는. Porque aquel que peca es del diablo. 죄의 배경에는 항상 사단이 역사합니다. Y entonces detrás del pecado siempre está la obra de 사단이란 Satanás. 존재가 역사합니다. Y entonces su obra es este ser espiritual. 죄와 마귀는 같은 거예요. Entonces digamos el pecado y Satanás 그죠? coexisten. 인간 타락이 전에 사단이 있었습니다. Porque antes de la caída del hombre existía Satanás. 타락한 천사 아닙니다. Era un ángel caído. 그 사단의 역사로 말미암아 인간이 범죄했어요. Y por la obra de este Satanás es que el hombre peca. 인간과 사람이 단절돼 버렸어요. Entonces el hombre verdaderamente se divide de Dios. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님 떠나서 인간에게 모든 문제가 다 왔어요. Gracias a Satanás el hombre peca y se separa de Dios y vienen todas las maldiciones. 그 모든 문제가 와버린 인간의 상태가 어떻게 돼 버렸습니까? Y entonces como vienen todas estas maldiciones, ¿cuál es el estado del hombre? 오늘 읽었던 본문에 다 들어가 있어요. Eso lo podemos ver en la respuesta que hoy 하나님의 hemos leído. 모든 축복을 받은 인간이 범죄함으로 사단으로 말미암아 범죄해서 하나님과 단절된 순간에 어떻게 무너졌냐? Entonces, ¿cómo es que el hombre ha caído desde que verdaderamente fue engañado por Satanás y pecó? 창세기 3장 1절 6절에 보면 사단이 표면적으로 최초로 인간의 역사하고 도전합니다. Si nosotros vemos desde Génesis 3:1 podemos ver cómo aparece Satanás a atacar a la humanidad. 계시록 12장 7절로 9절, Y entonces si nosotros podemos ver en Apocalipsis 12 del 7 al 9 20장 2절에 보면요. y también en Apocalipsis 20:2, 이 예뱀,
nos dice que la serpiente antigua 마귀라고도 하고 사단이라고도 하고 se le llama diablo o Satanás. 인간을 꿰는 그 뱀, Y es la serpiente que engaña al hombre. 그게 사단이라고 말합니다. Y a este se le dice Satanás. 인간과 온 천하를 꿰는 그 뱀이 사단 마귀예요. Esa serpiente que engaña a todo el mundo es Satanás. 자, 이 사단이 어떻게 역사했습니까? ¿Y cómo es que obra este Satanás? 선악을 알게 하는 열매를 따먹지 말라는 하나님의 말씀을 범죄하게 합니다. Entonces hace que el hombre viole esta promesa de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 하나님의 언약, 하나님의 말씀을 파기함으로 말미암아 모든 문제가 다 들어요. Y entonces quebrantando lo que es el pacto de Dios, la palabra de Dios es que rompe todo. 하나님의 피조물입니다. Porque verdaderamente 하나님의 약속, 하나님의 말씀을 지키는 것이 그 비밀을 누립니다. el hombre es creación que debe proteger y guardar la palabra de Dios y la promesa de Dios. 지금도 동일합니다. 하나님의 말씀, 성경의 말씀, 성경의 믿음이 없는 사람은 올바른 신앙생활을 못. Es lo mismo hoy en día las personas que no tienen la palabra de Dios, el pacto de Dios verdaderamente no están viviendo de acuerdo a la Biblia. 그 마귀가 인간에게 어떤 죄를 짓게 만들었습니까? Y entonces, ¿qué hace este diablo para el hombre? 그 마귀가 지가 하나님 되려고 하다 저주받아서 사탄이 더 떨어진 거잖아요. Porque el diablo es Satanás que había intentado ser como Dios y cayó. 자기가 저주받은 동일한 죄를 인간에게 짓게 합니다. Y entonces hace que el mismo pecado que él había intentado, él sea transferido al hombre. 네가 이것을 먹는 날에는 하나님과 같이 된다. El día que de él comieres ciertamente morirás, pero él dijo, serás como Dios. 그렇죠? 하나님 같이 되려고 피조물이 하나님의 말씀을 범해버렸다. Y entonces para ser como Dios, este hombre que es criatura, él viola la palabra de Dios. 완전한 저주 재앙이 받았다. Y entonces viene una gran maldición y una gran corriente. 창세기 3장 7절에 뭐라 말합니까? Nos dice Génesis 3:7 하나님의 영적인 존재가 육의 눈이 밝아져 버렸어요. que ahora el hombre que era espiritual abrió sus ojos 자기가 벗은 줄로 아는 수치의 존재가 됐어요. y entonces descubrió que estaba desnudo y ahora es un ser de vergüenza. 자기 존재를 보고 창피와 수치를 놓고 숨는 존재가 돼버렸다니. Y entonces ahora es un ser que se vio a sí mismo, vio su vergüenza y se escondió. 시편 8편의 영광과 존귀의 존재가 완전히 무너져 버린 거예요. Este ser que nos describe Salmo 8 de gloria y de honra ahora cayó completamente. 창세기 3장 16절부터 한번 보십시오. Y si nosotros miramos desde Génesis 3:16, 범죄함으로 하나님 떠나 흑암에 잡힌 인간에게 어떤 인생 문제가 들어와 버렸습니까? ¿cuál es el problema de la vida que entra al hombre que ha pecado, viene la oscuridad a 16절에 él? 보면 임신의 고통을, 잉태하는 고통을 더 En el 해줬다. versículo 16 podemos ver que vienen los dolores del parto. 출산의 고통만을 말하는 게 아닙니다. Entonces no simplemente nos hablas de los dolores del 인간 parto, 사이의 고통이라는 게 들어왔거든요. que entró el dolor a la vida del hombre. 얼마나 큰 문제입니까? ¿Qué gran problema es este? 만물을 지배하고 모든 걸 누리는 축복의 존재에서 인생 속에 고통이 들어왔다. Es que era una vida que iba a gobernar a toda la creación y que iba a señorear sobre toda ella, pero ahora entró el dolor sobre ella. 고통을 크게 더해버린다 말씀이에요. Y fue añadido en gran manera el dolor multiplicado. 그리고 뭐랍니다. ¿Qué 너는 nos dice? 남편을 원합니다. Que la mujer deseará al marido. 가정, Es el problema de la familia. 그죠? 남편은 너를 다스릴 것이다. Entonces, y el hombre se enseñoreará de la mujer. 하나님 떠나 하나님의 축복과 영광을 다 놓쳐버렸어요. Entonces se alejaron de Dios y perdieron toda bendición de Dios. 수치와 창피의 존재가 됐거든요. Y se volvieron seres de vergüenza y se volvieron seres de 하나님 carne. 떠나 세상에서는 저주의 존재가 돼버렸다. Y se volvieron seres de maldición separados de Dios. 그런 남편이 아내를 다스려. Y así, en esta forma, el hombre intenta enseñorearse de su mujer. 평안하겠습니다. ¿Ustedes creen que van a tener paz? 하나님도 못 누리고 하나님이 없어도 없는 그 수준으로 아내를 다스려. Y no pueden disfrutar de la paz de Dios, no pueden disfrutar de la presencia de Dios. 그 아내는 남편만 바라. Y esa mujer ahora tiene el deseo para su marido. 아마 전 세계적으로 다 그럴 거예요. Y en todo el mundo será algo así. 저희 와이프도 아침 저녁으로 저 시달리게만. Y entonces, digamos, mi esposa también me causa de noche a la mañana un poco de aflicción. 오늘 아침에도 왔어요. Hoy en la mañana también me entró. 제 일어날 시간에 맞춰서. Cuando yo me desperté. 한국은 지금 밤이잖아요. Porque 낮밤이. ahora en Corea es de noche. 일어나면서 Pero cuando yo me desperté. 사랑하는 사람 얼굴 좀 보자면서. Y entonces ella me envió un mensaje. 뭐 하냐면서. ¿Qué haces? 뭐 일어나 이제 일어났지. Y entonces, ¿qué hago? Me acabo de despertar. 딸 어딨냐. Y entonces, siempre a tiempo. 우리 와이프는 저한테 전화 오잖아요. Y entonces cuando mi esposa me llama, 첫 마디가 뭔지 압니까? siempre me dice una palabra primero. 여보세요 이렇게 받으면. Entonces cuando llego, hola, 어디야? ¿dónde estás? 늘 그래 어디야? Entonces siempre, ¿dónde estás? 늘 어디야? Siempre, ¿en dónde estás? 저는 뭐라고 대답하는지 아세요? ¿Y yo qué le respondo? 하늘 아래. Yo estoy en el cielo. 맨날 물어보. Siempre le digo esto. 진짜로 맨날 어딨냐? Pero siempre y siempre me 맨날 pregunta. 어디 오냐? Y siempre es la misma pregunta. 맨날 뭐 하고 있냐? Y siempre, ¿qué hago? 그죠? 남자를 사모한다. Y entonces ella tiene el deseo para su marido. 근데 하나님 잃어버린 남자는 그 수준으로 아내를 다스려요.
Pero es que el hombre que ha perdido a Dios con este mismo nivel intenta enseñorearse de la mujer. Y entonces es una pérdida. 하나님의 말씀이 지배하는 관계야. Entonces no es que la palabra de Dios ahora enseñorea a la familia, 하나님 잃어버린 그 저주받은 그 수준으로 다스려버린 sino que el nivel de haber sido maldecido, perdido a Dios, verdaderamente intenta 가정과 enseñorearse. 인간관계 문제가 다 들어왔다. Y el problema de la familia y la relación interpersonal entra. 축복과 주의 응답으로 다스리는 수준이 아니라 Y entonces no es con bendición y verdaderamente con Dios que está señoreando sobre la mujer, 그 무너진 인격, 무너진 생각, 무너진 근본을 가지고 다스린다고. sino con la humanidad y el pensamiento y el nivel que está fracasado intenta enseñorearse de la mujer. 그 떨어지는 수준을 사모하고 바라보니 둘이 충돌될 수밖에 없어요. Y entonces la mujer anhela al hombre, pero también con ese nivel fracasado, y entonces ambos tienen un roce, tienen fricción. 17절에 뭐라 말합니까? ¿Y qué es lo que ocurre en el versículo 17? 땅이 저주를 받아버렸다. Entonces la tierra es maldita. 인간에게 축복이 되고 인간을 정복하고 인간을 풍요롭게 만들었던 배경이 무너져 버린 겁니다. Y entonces todo el ambiente que bendecía al hombre, que hacía que el hombre fuera abundante y le daba a todo el hombre, ahora cayó. 인간의 이 삶의 누림의 배경이 완전히 재앙으로 바뀌어 버린 거예요. Y entonces ese trasfondo de disfrutar que 그치요? tenía el hombre cayó. 환경의 문제. Cayó el ambiente. 그 문제로 인한 질병과 육신과 이 배경이 다 돌아버린 거예요. Y entonces, de acuerdo a este problema, viene el problema del ambiente, de la enfermedad, todo lo demás. 그리고 평생 수고하여 먹고 산다고 말합니다. Y todos los días tiene que labrar, tiene que esforzarse para comer. 죽도록 수고해서 간신히 먹고 사는 존재가 돼. Y entonces ahora tiene que esforzarse todos los días hasta la muerte para apenas poder comer. 종신토록 수고해서 간신히 먹고 사는 존재로 완전히 무너져 버렸다니. Y entonces ahora ha caído a ser un ser que verdaderamente todos los días trabaja y siempre está trabajando, esforzándose y apenas solo puede subsistir. 원래 인간은 생존을 위해 살지 않았어. El hombre original no vivía por la supervivencia. 하나님을 잃어버리니 생존하려고 몸부림치는 존재가 돼. Pero después de perder a Dios, ahora se esfuerza para la supervivencia. 하나님을 잃어버리니 먹고 살기에 몸부림치는 존재로 바뀌어버렸다. Y como ha perdido a Dios, ahora es un ser que anda siempre cavilando y anda estando en dificultades. 그것 하나 때문에 아무것도 못하는 Y por 사람. esto es que ya no puede hacer nada. 19절에 뭐라고 돼 있죠? Versículo 19 que nos dice. 그렇죠? 이 19절 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer el versículo 19 juntos. Génesis 3:19. 내가 흙으로 돌아갈 때 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것은 먹으니 내가 그것을 취함을 얻음이라. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것입니다. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 그렇죠? 흙으로 돌아갑니다. 죽음의 문제. Ahora regresa el polvo, la muerte. 그런데 18절, 19절의 초반까지 뭐라고 말을 합니까? Pero ¿qué es lo que nos dice en el versículo 18 y hasta en el versículo 19? 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이다. Que la tierra te producirá espinos y cardos. 그 말은 뭡니까? ¿Qué quiere decir esto? 인생 문제, Que la vida 삶의 문제. es el problema de la vida. 평안하게 형통하게 살 수가 없어. No es que uno pueda vivir cómodamente, 우리 인생에 이 가시덤불과 엉텅기 같은 인생이 된다. sino nuestra vida es una vida de espinas y cardos. 그 속에서 인생이 살아간다. Y así es que nosotros vivimos en la vida. 가정 문제, El problema de la familia, 생존의 문제, el problema de la supervivencia. 인생 배경이 저주로 바뀌고 Y entonces el trasfondo es 수고하고 maldito. 땀 흘리고 인생을 살아가는 허덕이는 존재로 바뀌었거든. Y derramamos el sudor de nuestra frente y nos esforzamos y seguimos viviendo la vida así. 인생 문제, 건강 문제 다 들어버렸다니. Y entonces el problema de la salud ya está prevalente a la vida. 그렇게 살다가 가는 거예요. Y así nosotros vivimos y morimos. 영원히 심판받는 존재가 됐거든. Y vamos a un lugar de eterno juicio. 그게 거기서 끝납니다. ¿Y termina aquí acaso? 이게 원죄의 결과 아닙니까? Este es el resultado del problema original. 20절에 뭐라고 돼 있죠? Pero el versículo 20 nos dice: 아담이 그의 아내의 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산자의 어미가 됩니다. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 하나님의 형상이 파괴되고 하나님과 단절돼서 영원한 저주와 재앙과 심판과 인생의 모든 문제가 들어온 영적 문제를 가지고 그 상태로 자녀를 낳습니다. Y debido a que verdaderamente ahora estaba separada de Dios, verdaderamente había una destrucción total en sus bendiciones, había caído, estaba fracasada totalmente, y en ese estado ahora está teniendo hijos. 그에 태어나는 모든 산자의 어미, 그 상태로 그 영적 문제와 영적 저주와 영적 소전으로 끊임없는 영적 문제의 원죄의 자녀를 낳습니다. Y entonces verdaderamente en ese estado tiene hijos, y estos hijos también heredan todo lo que es este estado espiritual, este fracaso espiritual, esta muerte espiritual, y todo esto, y sin cesar se sigue expandiendo ese ciclo. 사단으로 말미암아 죄로 그 하나님 떠난 상태의 사람들을 계속 낳습니다. Y entonces, estando separados de Dios, gracias al pecado que fue por el engaño de Satanás, el hombre sigue padeciendo. 이 무서운 저주와 재앙이 들어와 버렸다. Y entonces entró una temible maldición, un temible estado. 21절에 하나님께서 저에게 은혜를 베푸시죠. Y el versículo 21, Dios les da un poco de gracia.
가죽옷을 입힙니다. les viste de pieles. 그 저주받은 인간에게 주님이 침이요. Y entonces verdaderamente al hombre maldito Dios le viste de pieles. 여러분, 가죽옷이라는 게 뭡니까? ¿Qué quiere decir que sean pieles? 인생, 이 지구 역사 최초의 죽음이 들어왔어요. Entonces entró por primera vez la muerte a esta tierra. 주의 말씀을 어기면 너 반드시 죽는다라고 말씀해요. Porque Dios había prometido que si tú violas esta palabra, ciertamente morirás. 인간이 영적으로 완전히 죽어버렸어요. Y el hombre fue muerto espiritualmente. 죄의 삭은 사망입니다. Porque la paga del pecado es muerte. 인간이 죄로 말미암아 죽어야 돼요. Y entonces el hombre tenía que morir por el pecado. 거룩하신 하나님은 죄와 함께하지 않습니다. Porque Dios santo no puede estar con el 죄로 pecado. 말미암아 죽은 영을 하나님이 떠나버렸어요. Porque esta alma muerta se había separado de Dios por el pecado. 그 영원히 죽을 인간을 위해서 그날 뭔가가 죽었습니다. Pero algo murió este día que el hombre había pecado. 인간이 죽어야 되는데 하나님이 짐승을 잡아서 가죽옷을 인간에게 입혔어요. El hombre tenía que morir, pero Dios atrapa a un animal y le viste de las pieles de este animal. 인간에게 주님이 하나님이 최초로 피의 비밀을 심은 겁니다. Y entonces por primera vez es que Dios nos habla de lo que es el misterio de la sangre. 그죠? 이 복음과 은혜를 설명하신 거예요. Nos habla de este evangelio y de esta gracia. 수치와 모멸감을 가려 하나님이 주신 가죽옷. Verdaderamente para cubrir nuestra vergüenza y todo nuestro cuerpo desnudo Él lo da. 내 죄로 말미암아 피 흘려 죽어버렸다니까요. Entonces por el pecado del hombre este animal murió. 그리스도의 예표요. Entonces era un símbolo de Cristo. 하나님의 이 약속을 어긴 인간에게 주신 해답이 바로 이겁니다. Entonces la solución que el hombre tiene de parte de Dios es esta. 하나님 떠난 인간에게 모든 문제가 다 아파요. Entonces todos los pecados habían venido por estar separados de Dios. 그 인간에게 주신 해답이 뭡니까? Por el pecado y el problema había venido, pero ¿cuál es la solución que Dios da? 창세기 3장 15절입니다. Es Génesis 3:15. 원시복음이라 그러죠. Nos habla del protoevangelio. 네가 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Entonces, verdaderamente te herirá en la cabeza. 이 세 가지의 근본 문제로 인간에게 모든 문제가 다 들어왔어요. Porque verdaderamente con esos tres el problema del hombre había surgido. 인간은 사단의 문제 해결할 수 없습니다. El hombre mismo no puede resolver el problema de Satanás. 죄와 하나님 떠난 문제 해결할 수 없습니다. El hombre mismo no puede resolver el pecado y la maldición. 하나님 인간이 최초에 무너진 그 현장에서부터 하나님 이 문제에 대한 해답을 No puede resolver la separación de Dios, pero desde este campo, en el momento, es que Dios da la respuesta. 창세기 3장 15절 여자의 후손. En Génesis 3:15 le habla de la simiente de la mujer 그가 뱀의 머리를 박살낼 것이다. y que él destruirá la cabeza de la serpiente. 하나님의 형상을 원래 인간을 무너뜨린 사단의 머리를 박살내 버릴 것이다. La voz de Dios es que verdaderamente Satanás que ha destruido al hombre también caerá. 여자의 후손 메시아를 약속했다고요. Prometió a la simiente de la mujer que es el Mesías. 성경은 인간이 무너진 시작부터 복음을 말하고 있어요. Desde que el hombre cae, Dios promete el Evangelio. 이사야서 53장 5절로 6절입니다. Y si nosotros miramos Isaías 53 del 5 al 6, 그가 우리의 모든 문제를 담당했다. que Él se encargó de todos nuestros problemas. 찢기시고 매맞으심으로 우리의 모든 인생 문제를 해결한다고 말합니다. Y nos dice que verdaderamente Él fue azotado y que Él cargó el castigo de nuestra paz sobre Él, todos nuestros problemas. 성경은 창세기 3장 15절부터 하나님 떠난 인간이 하나님 만나도록 한다니까요. Entonces desde Génesis 3:15, entonces nosotros nos tenemos que encontrar de Dios, el resto de la Biblia nos lo dice. 사단의 문제를 해결했습니다. Se solucionó el problema de Satanás. 이사야서 53장 5절로 6절. Y si nosotros miramos Isaías 53 del 5 al 6, 찔리고 채찍에 맞음으로 우리의 모든 죄 문제를 해결한다고 말씀합니다. Él derramó su sangre, fue azotado por todos nuestros pecados. 죄 문제 해결. Entonces se soluciona lo que es el pecado. 이사야서 7장 14절. Y en Isaías 7:14, 약속하신 대로 처녀가 잉타의 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라. de la forma prometida, he aquí la Virgen concebirá y dará luz y llamarán su nombre 인간 Emanuel. 문제가 하나님 떠나서 왔다니까요. Entonces todo el problema viene por estar separado de Dios. 해결하는 답은 하나님과 함께하는 겁니다. Pero la respuesta para solucionar todo es estar con Dios de nuevo. 인간이 실패한 순간부터 Pero desde que el hombre fracasa, 성경은 사단의 문제를 해결하는 답. la Biblia nos promete que habrá una respuesta para el problema de Satanás. Y también la respuesta para el problema de pecado. 하나님과 함께하는 임마누엘 해답으로 주고 있어요. Y también la solución para estar con Dios, que es Emanuel. 이 하나님의 약속이 메시아입니다. La promesa de Dios es el Mesías. 그 메시아가 그리스도입니다. Y ese Mesías es el Cristo. 하나님 떠난 인간, Y entonces el hombre que está separado 죄로 de Dios, 말미암아 사단이 잡힌 인간, el hombre que está
afligido por el 그 pecado de 인간의 Satanás. 답이 그리스도. La respuesta para este hombre 기름 es el 부음을 Cristo. 받은 자. Y verdaderamente aquel que recibe este evangelio. 구약의 그 예표로 선지자, 제사장, 왕을 세웠어요. Como sombra de todo esto se habían levantado los profetas, sacerdotes y reyes en el Antiguo Testamento. 오실 메시아를 바라보는 것만으로도 하나님의 은혜가 임했습니다. Y verdaderamente simplemente fijándose en el Mesías que había de venir, Dios había derramado gracia. 그러나 그 세 가지 직분을 완벽하게 감당하신 실제이신 메시아 그리스도가 오셨어요. Pero verdaderamente vino el Cristo, el Mesías, que se encargó de esos oficios perfectamente ya. 그 완벽한 메시아, 완전한 그리스도가 누구냐? ¿Y quién es ese Mesías, ese Cristo absoluto? 그 그리스도가 예수입니다. Este Cristo es Jesús. 예수가 우리의 주요, 우리의 그리스도라고. Este Jesús es nuestro Señor, es el Cristo. 히브리서 12장 2절에 말합니다. Y entonces nosotros también podemos ver. 믿음의 주요 온전케 하시는 예수를 바라봐라. Entonces ustedes fíjense en el consumador y el 그분이 autor de la 완전한 fe. 답이에요. Y entonces verdaderamente Él lo hará 그분이 도대체 todo. 누굽니까? ¿Y quién es Él? 십자가에서 우리의 참 제사장이 됐어요. Él se volvió nuestro verdadero sacerdote de la cruz. 그 옛날에 이 예배가 제사 아닙니까? Y entonces anteriormente el culto que era dar ofrenda encendida. 그 제사를 통해서 이 백성의 죄 문제를 해결했습니다. Y a través de esta ofrenda es que se solucionaba el pecado del pueblo. 피의 실체가 되시는 피제사의 비밀로 우리 인간의 문제를 해결했어요. Pero eso volvió el cumplimiento de la sangre y con esa sangre se resolvió el problema de la 레위기 vida. 17장 11절에 말합니다. Eso lo podemos ver también en Levítico. 육체의 생명은 피에 있다. Levítico 17:11 nos dice que la vida de la carne en la sangre 신앙이 está. 모든 죄를 속한다. Y entonces con la sangre se hace remisión del pecado. 죄 없는 존재가 피 흘려 죽어야 죄 문제가 해결됩니다. Una persona sin pecado, un ser sin pecado debe derramar su sangre para que el pecado sea remitido. 죄 없으신 유일하신 하나님, 이 땅에 사람으로 오신 말씀이신 하나님이 피 흘려 인간의 모든 죄 문제를 해결하죠. Pero el único que no tenía pecado, es decir, Dios bajó a esta tierra con carne para que Él pudiera darse por todos nuestros pecados. 그분이 참 선지자로 오셨습니다. Él vino como el verdadero profeta también. 십자가 육체를 찢으심으로 하나님을 만나는 새롭고도 살 길을 열어버렸어요. Él partió su carne en la cruz para que ahora tengamos camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. 열심 종교 선행이 아닙니다. No es un esfuerzo, no es una buena obra, 그리스도로 하나님을 만나는 sino 거예요. que con Cristo nos encontramos con Dios. 왜 다른 걸로 자꾸 하나님 만나려고 합니까? Entonces, ¿por qué las demás personas buscan caminos para encontrarse con Dios? Porque no conocen el Evangelio de la 정성을 Biblia. 가지고 하나님을 만나려고 그래요. Y entonces se quieren encontrar con Él a través de obras de justicia. 성령 예수를 모르니까 Pero porque no conocen a Jesús de la Biblia. 뭔가 특별한 거에서 하나님을 만나려고 그래요. Quieren encontrarse con Dios a través de algo especial. 성령의 복음을 모르니까 Porque no conocen el Evangelio de la Biblia. 뭔가 신비한 것으로 하나님을 만나려고 그래요. Quieren encontrarse con Dios a través de algo místico. 전부 복음 아닙니다. Pero todo esto no es el Evangelio. 신비로 하나님 만나는 건 그리스도가 아니요. Verdaderamente encontrarse con Dios a través del misticismo no 정성으로 es 만나는 게 Cristo. 그리스도가 아니라고요. No a través de un esfuerzo. 특별한 체험으로 만나는 게 그리스도가 아닙니다. No a través de una experiencia especial. 예수가 하나님 만나는 거예요. Sino que solo a través de Jesús Cristo nos podemos 하나님을 encontrar con Dios. Solo a través del Cristo nos encontramos con Dios. 아멘입니까? 아멘. 그분이 참 왕이 되셨어요. Él es el verdadero rey. 사단 문제를 해결해 버렸어요. Y Él solucionó el problema de Satanás. 세상을 지배하는 모든 강고세를 꺾어버렸어요. Y Él ató todas las fuerzas de las tinieblas que están sobre el mundo. 이 세 문제를 끝냈다니까요. Él terminó ya esos tres 사단과 problemas. 죄 문제와 하나님 떠난 모든 문제를 해결해 버렸어요. El problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios ya fue 그리스도란 말 이 resuelto. 속에는 Y verdaderamente el estar dentro de Cristo 하나님 떠난 모든 인간 근본 문제뿐만 아니라 모든 문제를 해결한다라는 하나님의 비밀이 들어가 있습니다. quiere decir que verdaderamente es el misterio de Dios, no solo de resolver los problemas fundamentales de los que estamos separados de Dios, sino todos los problemas que vienen como consecuencia 하나님이 también. 그리스도를 약속하셨어요. Porque Dios prometió al Cristo. 하나님 떠난 모든 문제에 완전한다. Y verdaderamente Él es la solución perfecta del estar separado de Dios. 왜 그리스도가 필요한지 인간의 문제를 이해하지 못하면 그리스도를 모르는 겁니다. Y si no entendemos por qué necesitamos verdaderamente el estar junto con Dios, no entendemos a Cristo. 그래서 성경 가지고 다른 답을 줘요. Y por eso con la Biblia hablamos de otras cosas. 기도하면 역사하십니다. Ah, es que verdaderamente tienes que orar. 우리가 더 중심을 가지고 의미 있게 기도했어요. Y ahora tenemos que orar con más corazón. 하나님이 역사하시고. Y entonces Dios va a obrar. 말은 맞죠. Claro que es cierto, 완벽히 틀린 말이에요. pero es perfectamente erróneo. 기도해야 하나님 역사하십니까? ¿Acaso cuando usted ora, Dios obra? 하나님이 사람에게 하나님 역사합니다. Verdaderamente a las personas de Dios, Dios obra. 하나님의 생명을 가진 사람에게 역사합니다. A las personas que tienen la vida de Dios, Dios obra. 여러분 근본을 놓쳤다는 건 다 놓친 거예요. El hecho de perder el fundamento significa perder todo. 우리가 기도를 놓쳐서 망했습니까? Entonces, ¿será que estamos caídos por haber perdido la oración? 기독교회가 예배를 놓쳐도 망했냐고요. ¿Será que hemos perdido el culto y por eso hemos perdido todo? 예배 안 드리는 목사가 어디 있어요?
¿Qué pastor no da el culto a Dios? 우리가 예배를 못해서 망했습니다. ¿Será que hemos perdido el culto y por eso estamos cayendo? 예배가 될 수밖에 없는 답이 있습니다. Es que nosotros estamos en un estado en donde el culto no funciona. 하나님이 역사를 답을 가지고 있습니다. Y verdaderamente tenemos que tener la respuesta para que la que Dios obre. 하나님이 역사할 가장 중요한 성경의 핵심이 우리 가운데 회복돼 있어요. Y entonces debemos de restaurar el núcleo con el que Dios verdaderamente vaya a obrar en nuestras vidas. 그래서 하나님은 성경을 통해서 구약을 통해서 그리스도 오시면 인간의 모든 문제 끝난다라고 믿음을 주셨어요. Por eso es que a través del Antiguo Testamento y toda la Biblia es que Dios nos da la fe. Si viene el Mesías, entonces se termina todo. 그래서 이스라엘 백성은요 그리스도 오시면 모든 문제 끝날 것을 믿고 메시아를 기다리고 Por 있었어요. eso es que los israelitas creían que cuando viniera el Mesías se iba a terminar todos los problemas y por eso lo esperaban fervientemente. 요한복음 4장에 수가성 여인이 고백하지 않습니까? Podemos ver a la mujer de Sicar en Juan 4. 약속하신 메시아 그리스도 그분이 오시면 우리의 모든 것을 알게 하실 겁니다. Verdaderamente cuando venga este prometido, este Mesías, Él nos declarará todas las cosas. 우리 인생의 모든 답을 다 해결해 주실 겁니다. Y entonces Él nos dirá todas las cosas que tenemos que tener en la vida. 근데 뭐라고 말합니까? Pero ¿qué es lo que dice Él? 여기서 예배해야 됩니까? 저기서 예배해야 됩니까? Ella pregunta, ¿tenemos que dar el culto aquí o allá? 답을 아는데 몰라요. Entonces no sabía cuál era la respuesta. 여러분 그리스도의 이 십자가의 보혈의 의미가 도대체 뭡니까? Verdaderamente cuál es la sangre de Cristo. 우리 정말 믿음과 인생적으로 깊게 들어가 있어요. Verdaderamente tenemos que entrar con fe y con toda nuestra vida. 주님의 이 속죄의 비밀이 도대체 뭐냐고요. ¿Cuál es el misterio entonces de la redención? 바울은 복음의 키 십자가와 부활을 말하고 다녔어요. Porque Pablo solo estaba hablando de la cruz y la resurrección nada más. 그리스도의 성취를 본 제자들이 쓴 모든 글을 보면 전부 다 십자가와 부활을 말합니다. Porque todos los discípulos que habían visto la ascensión habían hablado de lo que era la cruz y la resurrección nada más. 그리고 그 비밀을 가진 자들이 감당할 세계복음화를 완성하는 그 사명의 길로 하나님의 말씀이 나타나요. Y Dios les había dado la palabra para que ellos cumpliesen la comisión de poder compartir este evangelio en toda la tierra. 복음의 성취 십자가와 부활. Entonces el cumplimiento del evangelio es en la cruz y en la resurrección. 히브리서 9장 10절로 14절입니다. Y entonces si nosotros miramos también en Hebreos 9 del 11 al 14. 예수님이 십자가의 보혈의 피, A través de esta sangre de Jesús en la cruz, 그 예수의 피, esta sangre de Jesús, 그 피가 영원한 속죄를 이루사 단번에 하나님 만나게 했어요. esa sangre dio eterna redención para que de una vez nos encontremos con Dios. 히브리서 10장 14절 También lo podemos ver también en Hechos, 한 번에 영원히 완전히 모든 문제 끝냈어요. en Hebreos 10, 14 nos dice que de una vez todos los problemas fueron 모든 resueltos. 인류의 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 단번에 영원히 완전히 끝내버렸습니다. Todos los pecados del pasado, presente y del futuro fueron resueltos eternamente y también de una vez y perfectamente. 완전히 해결해버렸어요. Y fueron resueltos completamente. 예수를 그리스도로 믿는 자예요. Para aquellos que creen en Jesús como el Cristo. 복음 부족하지 않습니다. Es que el Evangelio no es carente. 히브리서 10장 19절로 20절 Y si nosotros también vemos en Hebreos 10, 19 시장 al 20, 가운데 열어놓으신 새롭고도 산 길. que Él abrió camino nuevo y vivo. 시장은 저의 육체니라. Porque ese velo es su carne. 십자의 고난으로 육체를 찢으심으로 하나님 만나는 모든 길을 열어버렸습니다. A través del padecimiento de la cruz es que Él abrió el camino para Dios, para que todos nos pudiéramos encontrar con Él. 세상에 없는 길을 Él 열어버렸다니까요. abrió un camino que no está en el mundo. 할렐루야. Aleluya. 여러분 우리가 인생을 마감할 때 뭘 합니까? Y entonces verdaderamente al concluir la vida, 우리 호흡의 날 인생이 마감할 때 뭘 결산하냐고요. y verdaderamente qué es lo que se determina cuando nosotros terminemos de respirar. 하나님 앞에 돈을 결산합니까? ¿Acaso es lo que nosotros damos a cuentas con Dios es el dinero? 통장에 캐시가 얼마 있나 결산해요? ¿Acaso lo que damos a cuentas es la cuenta de nuestro banco? 땅 얼마나 가졌나 결산합니까? ¿O qué tanto tenemos en esta tierra? 집 평수를 결산하나요? ¿O será que digamos qué tan grande es nuestra casa? 얼마나 배웠나 결산하십니까? ¿O qué tanto aprendimos en esta tierra? 얼마나 착하게 살았나를 결산하세요? ¿O qué tan bien vivimos, qué tan bondadosamente? 하나님 앞에 인생의 마지막 결산할 때 하나님 우리의 영혼을 결산하는 거예요. Porque lo que nosotros caemos en cuentas con Dios en el fin de nuestros días en la eternidad. 맞습니까? ¿O no? 우리의 마지막은 영혼을 결산하는 거라니까요. Porque nosotros estamos cayendo en cuentas con la eternidad. 아들인 자에겐 생명이 있고 El que tiene el Hijo tiene la vida. 하나님의 아들이 없는 자에겐 생명이 없느니라. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. 요한일서 5장 11절부터 13절까지 말씀입니다. Y entonces nosotros lo podemos ver en 1 Juan 5 del 11 al 14. El que tiene el Hijo tiene la vida. 하나님의 아들이 없는 자에겐 생명이 Y el 없다니까. que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. 그 완전한 그리스도가 우리 해답으로 와 있습니다. Este Cristo absoluto está dentro de nosotros como respuesta. 십자가 이루신 놀라운 비밀. Verdaderamente ese es el misterio completo de la Biblia. 히브리서 2장 14절로 15절이죠. De la cruz nosotros lo podemos ver también en Hebreos. 부활로 사망을 이겨버리셨습니다. Que a través de la resurrección venció la muerte. 사망과 잡은 마귀를 꺾어버리셨습니다. Porque el atar la muerte significa atar al diablo. 예수께서 십자가와 부활로 그리스도의 일을 감당하셨습니다. Y a través de Jesús de la cruz y la resurrección se encargó de ser Cristo. 그리스도십니다. Por eso Jesús es el Cristo. 예수만
그리스도입니다. Solo Jesús es el Cristo. 예수만 모든 인간의 문제를 해결하셨습니다. Solo Jesús puede resolver todo el problema del hombre. 그리스도 인간의 모든 영원한 문제, 오늘의 문제, 과거 문제, 모든 문제를 단번에 끝내셨어요. Porque solo el Cristo resolvió todos los problemas del hombre, del pasado, presente, del futuro y todos los problemas eternos. 여러분, 성경은 예수를 그리스도라고 말합니다. La Biblia nos habla que Jesús es ese Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 것을 믿음이라고 말해요. Y entonces el creer que Jesús es el Cristo es la fe. 예수를 그리스도로 믿는 사람에게 모든 문제가 끝났다고 하나님 말씀합니다. Y verdaderamente Dios nos dice que cuando creemos que Jesús es el Cristo ya todo ha terminado. 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 가진 주역들 되기 바랍니다. Verdaderamente espero que sean siervos del Señor que crean en Jesús como el Cristo. 이 사실을 믿는 사람은 모든 문제 끝났음을 아는 거예요. Y las personas que creen esta verdad saben que todo problema ya se ha acabado. 고린도서 5장 15절로 17절 말씀이죠. Y si esto lo podemos ver en 2 Corintios 5 del 15 al 정말로 예수를 17. 그리스도로 믿는 사람은 Las personas que verdaderamente creen en Jesús como el 자신을 위해 Cristo 살지 않습니다. ya no viven para sí, 나를 위해 십자가에 죽으시고 부활하신 그분을 위해 사는 거예요. sino viven por aquel que cargó la cruz y murió por ellos. 이런 예수가 그리스도입니다. Es que verdaderamente Jesús es el Cristo. 주를 위해 사시기 바랍니다. Hay que vivir por el Señor. 주님이 원하는 게 뭡니까? Hay que vivir de acuerdo a lo que desea el Señor. 주님이 다시 오실 마지막 언약을 잡고 있는 거예요. Y verdaderamente hay que aferrarnos al pacto de la venida del Señor. 주님 다시 오실 마라나타의 신앙을 가지고 있는 겁니다. Y hay que tener la fe maranata de la venida del Señor. 초대교회 제자들 다시 오실 주님을 바라보고 살았어요. Los miembros de la iglesia primitiva se fijaban en el Señor que había de venir. 내 인생 문제가 끝나지 않았다는 그런 참된 신앙을 못 가지고 있기 때문에 늘 인생 문제를 가지고 살아갑니다. Y debido a que verdaderamente ellos piensan que los problemas no han sido resueltos todavía, siguen viviendo por sus problemas. 주를 위해 살지 못해요. Y no pueden vivir por el Señor. 16절에 뭐라 말합니까? El versículo 16 que nos 예수를 dice, 그리스도로 못 누리는 신앙. la fe de no poder disfrutar de Jesús como el 너희가 Cristo. 전에는 예수를 육신대로 알았어요. Entonces anteriormente conocíamos a Cristo según la carne 그런 육신을 위해 삽니다. y vivían por la carne. 육신적인 신앙으로 삽니다. Vivían una fe de la carne. 복음도 육신 수준으로 안다니까요. Y el evangelio lo tenía según la carne. 예수도 육신 수준으로 안다니까요. A Jesús lo conocía según la carne. 그러나 정말 예수를 그리스도로 믿는 사람, Pero las personas que verdaderamente creen en Jesús como el Cristo 다시는 나를 위해 살지 않냐. ya no viven para sí, 주님이 원하는 세계복음을 위해 살아요. sino viven para la evangelización mundial que el Señor 마지막 남은 desea. 언약 주님 오실 세계복음화. Verdaderamente la evangelización mundial para preparar la venida del Señor. 17절 말씀에 그 사람을 보고 새로운 피조물이라고. Y en el versículo 17 a estas personas se les llama nueva criatura. 이전 것은 지났으니 보라 새 것이 되어. He aquí las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. 여러분 새 사람이 되길 바랍니다. Espero que ustedes sean hechos nueva criatura. 지금도 복음 가져놓고 육체대로 예수를 믿고 Porque aún teniendo el evangelio, si están viviendo según la carne, 거듭나지 못합니다. no ha podido vivir de nuevo. 거듭남이 없는. No es que han nacido de nuevo. 정말 하나님의 성령이 함께하는데 어떻게 변화가 없습니까? Si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, ¿cómo no va a haber un cambio? 정말 하나님의 성령이 나를 주관하시는데 어떻게 변화가 없습니까? Si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios me está gobernando, ¿cómo no va a haber un cambio? 보라 이전 것은 지났으니 새 것이 되어. He aquí las cosas viejas han pasado y todas ellas son hechas nuevas. 여러분 정말로 새 피조물의 응답을 받으시길 바랍니다. Verdaderamente espero que reciban la respuesta de ser nueva criatura. 18절부터 19절입니다. Y desde el versículo 18 y 19 que nos 그 dice, 새 피조물만이 할 수 있는 사명이 뭐죠? lo que puede hacer esta nueva criatura que es 하나님과 이 땅을 화평하게 만든다. es reconciliar al mundo y a Dios. 이 땅에 하나님의 나라를 만들어가는. Verdaderamente hacer el reino de Dios en esta tierra. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 예수를 그리스도로 믿으니까. Porque creemos en Jesús como el Cristo. 내 와 있는 현실 문제를 뛰어넘게 됩니다. Y trascendemos los problemas de la realidad que tenemos. 복음 없을 때는 내 인생 문제가 많잖아요. Porque cuando no teníamos el Evangelio había muchos problemas de mi vida. 내 인생 문제입니다. Y son problemas de mi vida. 그리스도로 말미암아 하나님과 함께해요. Pero por Cristo ahora estamos con Dios. 하나님 안에 함께 있다니까요. Y ahora nos hemos encontrado con Dios. 그 문제 뭡니까? Y entonces estos problemas que son, 하나님 안의 문제. son cosas que están dentro de Dios. 하나님이 가장 좋은 계획으로 역사할 문제입니다. Y son problemas con los que Dios obrará de la mejor forma. 그 문제 때문에 복음을 알게 됐어요. Y por este problema yo me encontré con el Evangelio. 그 벌급함 때문에 예수를 그리스도로 이해하게 됐다니까요. Y por eso yo entendía a Jesús como el Cristo. 이제 그 문제가 뭡니까? 예수를 그리스도로 전달할 메시지가 됩니다. Y entonces estos problemas ahora se vuelven mensajes para compartir a Jesús como el Cristo. 그것과 상관없이 그것으로 말미암아 복음을 전할 수 있는 증인이 된다니까요. Y ahora nosotros nos volvemos testigos para poder compartir el Evangelio. 여러분 뭐가 있어도 상관없어요. Sin importar qué ocurra, no importa. 주님을 위해 사는 거예요. Hay que vivir por el Señor.
주님 오실 길을 바라보며 사는 거예요. Y hay que vivir fijándonos en el camino para el Señor. 하나님이 세상을 이기게 만들어요. Y entonces Dios nos da victoria sobre el mundo. 세상이 감당치 못한 응답으로 역사에 가시는 겁니다. Y entonces hace respuestas de las que el mundo no es digno. 그렇죠? 예수를 그리스도로 믿는 것이 성경의 믿음입니다. Verdaderamente el creer en Jesús como el Cristo es la fe de la Biblia. 오늘 우리에게 이 중요한 축복과 중요한 응답이 이번 집회에 있게 되기를 축복합니다. Y yo los bendigo para que en esta conferencia verdaderamente podamos recibir esta gran respuesta y bendición. 강단은 뭘 해야 되겠습니까? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el púlpito? 우리 교회와 강단 목사님은 예수를 그리스도로 전해야 돼요. En el púlpito y en la iglesia se tiene que compartir que Jesús es el 교회와 Cristo. 목회자의 사명은 뭡니까? Y entonces la vida de los creyentes y de los 사랑하는 pastores, ¿para qué 영혼들에게 es? 예수를 그리스도로 믿게 해야 된다니까. Es verdaderamente hacer creer a la gente que Jesús es el Cristo. 여러분 교회와 강단이 예수를 그리스도로 전달하며 예수를 그리스도로 믿게 하는 교회가 돼야 됩니다. Y entonces si la iglesia y el púlpito comparten que Jesús es el Cristo, hay que hacer saber a la gente que Jesús es el Cristo. 성도가 예수를 그리스도로 믿게 만들어야 돼요. Hay que hacer que los creyentes crean en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 자가 성도입니다. Porque aquellos que creen en Jesús como el Cristo son creyentes. 전도는 뭡니까? ¿Qué es el evangelismo? 예수를 그리스도로 전하는 거예요. Es compartir que Jesús es el Cristo. 그죠? 예수를 그리스도로 답 주는 거예요. Y es el dar la respuesta que Jesús es el Cristo. 세계복음화는 뭐죠? La evangelización mundial, ¿qué es? 예수가 그리스도임을 전 세계에 전파하는 거예요. Es compartir en todo el mundo que Jesús es el Cristo. 주님께서 분명히 말씀하셨어요. Y el Señor lo dijo. 마태복음 16장 28절. En Mateo 16:28. 여기 자 중에 살아있는 자 중에 내가 왕권을 가지고 올 자도 있을 것이다. Algunos de los que están aquí no gustará la muerte antes de ver venir al Hijo del Hombre en todo su reino. 예수님의 지상 명령이 뭡니까? ¿Y cuál es la comisión, la gran comisión? 땅 끝까지 이르러 내 증인이다. Sean mis testigos hasta lo último de la tierra. 온 천하 만국에게 복음을 전파해. Y entonces compartir el evangelio hasta toda la tierra. 가장 중요한 답입니다. Lo más importante 예수가 그리스도라는 성경의 복. es verdaderamente el misterio que Jesús es el Cristo. 그게 우리의 믿음과 중심으로 인생에 들어와 있어요. Esto debe de ser nuestra fe, esto debe de ser nuestro centro. 오늘 마지막으로 성경 한 구절만 찾아보겠습니다. Por último vamos a buscar un versículo. 디모데후서 4장입니다. Segunda de Timoteo 4. 디모데후서 4장 1절부터 3절까지 Segunda de Timoteo 2절까지 읽겠습니다. 4, del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 아멘입니까? Amén. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 Entonces te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su 그가 manifestación y en su 나타나실 reino. 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 Y entonces en su manifestación y en su reino te encarezco, 너는 말씀을 전파해. que prediques la palabra. 그 말씀이 뭡니까? ¿Qué palabra? 성경에서 주제 방에서 이렇게 전달하면 됩니까? ¿Simplemente hablar de temas de la Biblia? 그 말씀이 뭐냐고. ¿Qué palabra? 말씀이 하나님입니다. Es que la palabra es Dios. En Juan 1:1 요한복음 1장 14절에 y en Juan 1:14. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오셨어요. El verbo se hizo carne y vino dentro de nosotros. 말씀이신 하나님 그리스도. Y entonces, ¿quién es la palabra? El verbo. 말씀이 성취로 오신 그리스도. Y el Cristo es el que vino con el cumplimiento de la palabra. 너는 말씀을 전파하라. Entonces te encarezco que prediques la 예수가 palabra. 그리스도라는 말씀을 증거해라. Que compartas que Jesús es el Cristo. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘써라. A tiempo y fuera de tiempo. 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권해라. Que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 하나님 앞과 살아계신 그리스도 앞에 명이 명한다고 말하잖아. Entonces nos dice que nos encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo. 여러분 가장 중요한 건 이 시대 성경의 복음이 사라졌어요. Lo más importante es que desde esta época se ha desaparecido el Evangelio de la Biblia. 성경의 믿음이 사라졌어요. Ha desaparecido la fe de la Biblia. 인간 사이에 창세기 3장의 문제가 다 들어왔거든요. Y también dentro del hombre ha llegado el problema de Génesis 3. 하나님이 세상 살릴 답으로 주신 그리스도. Y verdaderamente Cristo, que es la respuesta que Dios nos dará. 그 그리스도라는 깊이와 넓이와 크기와 높이가 여러분에게 나타나지길 바랍니다. Y espero que verdaderamente esta profundidad, esta longitud, esta anchura y esta altura de Cristo se les manifieste. 이제 시작됐을 뿐이에요. Y ahora solo es el inicio. 이것을 축복하셔서 거의 5일, 6일 사역에 진행되게 됐습니다. Y Dios nos bendijo para tener un ministerio de 5 o 6 días aquí en este lugar. 이제 시작이 됐을 뿐이에요. Ahora es el inicio. 여러분 남은 5일 동안의 기대가 있지 않습니까? Espero que verdaderamente durante los 5 días lo reciban. 여러분 영을 깨우세요.
que verdaderamente despierten su espíritu 생각을 깨우세요. y sus pensamientos, 하나님 말씀에 집중하세요. y que verdaderamente se enfoque en la 이 palabra de 시간 Dios, 주님이 주신 세밀한 역사에 집중하세요. y que verdaderamente se enfoque en lo que Dios desea, 단 1초도 사단에게 뺏기지 말고 que ni un segundo sea robado por Satanás, 이제 시작됐을 뿐입니다. porque este es el inicio nada más. 하나님은 아라우카와 콜롬비아를 넘어 저 중남미를 살릴 위대한 세계복음의 응답을 이곳에 완성시키실 겁니다. Dios desea cumplir la gran respuesta de salvar a Arauca, a toda Colombia, a toda Latinoamérica, a todo el mundo. 당대 세계복음을 완성할 주의 종들이 이 자리에 와 있어요. Y nosotros sabemos que aquí hay siervos del Señor que van a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 하나님의 역사가 시작됐습니다. Y ha empezado la obra de Dios. 더 응답 받으시기 바랍니다. Espero que verdaderamente reciban y escuchen esa voz de Dios. 하나님 감사합니다. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. 하나님의 위대한 역사의 시작을 알리셨습니다. Señor, has empezado tu gran obra ya. 예수가 그리스도는 성경의 복음, Verdaderamente el Evangelio de la Biblia, que Jesús es de 이 Cristo. 성경의 핵심입니다. Y el núcleo de la Biblia. 참여한 모든 사명자들의 인생과 근본을 뒤집게 하여 주옵습니다. Pueda verdaderamente cambiar la vida de todos los participantes aquí. 저들의 인생을 향한 위대한 하나님의 역사가 시작되는 출발되게 하여 주옵소서. Y permite que sea el inicio de la obra de Dios que tú harás a través de sus vidas. 열방과 전 세계를 살릴 예수가 그리스도는 성경의 복음을 가지고 Y que también con el Evangelio de la Biblia que va a salvar a todas las multitudes, este Evangelio que Jesús es el Cristo. 성경의 복음을 가진 자만이 할 수 있는 성경의 전도의 비밀을 완성해간 제자들로 Que verdaderamente puedan ser discípulos que cumplan el misterio de la evangelización y el evangelismo, que también es de la Biblia, con este Evangelio de la Biblia. 오늘 참여 목사님들과 모든 사명자들의 인생을 축복하여 주시옵소서. Bendice la vida de todos los pastores y los comisionados que están aquí presentes con nosotros. 예수가 그리스도는 완벽한 해답이 우리에게 믿음되어지게 하여 주십니다. Y que verdaderamente la respuesta y solución que Jesús es el Cristo sea perfecto para nosotros. 그 복음으로 세상에 감당치 못한 하나님의 복음의 역사를 보게 하여 주옵소서. Y que podamos ver la obra del Evangelio que Satanás no nos permite ver. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.